salam percakapan maksa angkat kami aro angin kami aro keman bersani ye kogut 10 modul yang salam konan maksa nasimona kebal kabusini salam konan kakusiama iso nasimona katicina au misal kami bakoni nana requirement yano bakrana nasimaksa bungkamna aro nasimamni meeting aro bungkana ne cengsiasem ada yang serangsi namen jaksak sengjo ansini kremani eno zaren meeting ba makana ke omnya aro deke officer soka saknya diman orang ko kam maknya aro maksana sini bersini pa harina mana nirangko reporter bukan kam kana namanya ko kana bukan namanya deke bapak kamran wali diman misal kembali kana makjaso dal phone to dokam baru ne sensation indian ba ba nasim dalsan meeting aro bangage ne sensation dia dal sarkon sojo tinen yang demani no salo dia ada kali bagus tadi maksudnya yang mulai dulu dari kami akan di bakoni kami bakarana sensia misal tiba wan silu mondol ini zubulio sugunkan dokam alo lagi disini klak sensia diramu meeting ramu on maksana apa singawin kata family keynote address online zaman itu five study aro agan prakari yang ko kon series sama hari men robiba kona kunkan awal diken usia maiso andegen bani somai yang kon mansa kakek aku tadi ram sobar sida hasin dia sekon sokodi disakai hasin dia ba tahu jubli ani kan ya somai sojo kate donna jotun kainya Premier kini pakote amni bagus tadi rani dia udah ujasan dia ada kelas kita ada WW maraknya macam jadi gua main itu teman kalau suka nak bisa kamu angku rupahan na prinsani bagus tadi ko laksuna makin mah dia apa makin ya oleh mana negeri itu lepas itu karena mungkin benar biar main itu benar bagus tadi keragen waktu apa rupa apa benar oleh mana ada sesi tadi bagus tadi sama ni kan kantor sama bagus tadi ko jubli orang sampai ada sensi kan jadi kalau ini Supreme mengumumkan sejak apa maksudnya seni baju sokna hari kini itu pribadi soka seni baju dengan bani seni yang seni apa ini siapa tahu na seni baju tadi ko rana donan dengan awal semua kita rana cukup ini kampus sama kalian di pak mini Supreme mengumumkan bahwa semua itu sen namai sekarang ya nasi mani program yang sudah menarik isoni bebe waniko perakatani yang mendoa. Ansini program untuk kita isoni bebe waniko perakatani. Proclaiming God's faithfulness. Aro sansora di filmnya oleh sini posku donsoha. Saya unik Yakob ibo nabi iso Jehova wan iso loka. Bebe pa iso Ampana kasar pan almiyata yang koraki kepada maksa asal sekali ko al umum berkali nyampu sasong hajal sauna raki kepa negan ya katamu pangsake alsenja sobaku aro juduliko sesui sentinel juduliko manimo asison katamu siku ya nan dibawa ya Deuteronomy oleh snipot suku bagus tadi dakwa adiba ya kuni bakwa langsung pate sasasan bagus tadi kurangnya nih Kristo jatuh terani teman agen mana jubli ko ada musa kerja yang cimode wan jatuh terani ko ansini bisa kerani apa oleh teman lu oleh pri o cido koni kodri ko pangsake bagus tadi ko makan dia semua safar ko semua zaman safar apa tuh lu oleh cido kona badal cina tengah mau dunia yang betul nih nama keterangan nih lu ini saya kata oleh sekolah oleh beri ko badal senarai ko cido koni kodri kona anseng sensian mani ko lakukan Kristo tak terlalu menyakitkan lalu betul satu di pakar-pakar dan aku penguangan ruangnya berapa nanti soal kacauan foreigners kami solusinya padahal tak sabi apa yang sumai nak komputer ya pergi pakot sana ni kacauan ko sensian nasinya
Somot kita dapat elani ko na usama ani sangya tasya bayana ni kaman. Nami depan Yesus Kristus ko ya usama batatan yang wani kemenangan doa. Alu jubli ni bersiara zakat elani bersi nami suku zakat elani na kam yang bersratuna. Derek mondoli bersih sasa sukumana nanti rakyatnya pun pelatihan. Ya jubli ni saramo na zakat elani ko masina zeman masina na kumtiana zeman nangiya wamang ni asal bulan zakat elani ko mana orang di mana. Ya jubli ni sumaramo patiani ko skani ko dipiani ko na sina ya penuh nanti kataran ko cancil na awan ko nanti kataran ko nanti mesti ko skani ko Yesus ni bimo ko di bitnya amin. Pertama, asalnya oleh beriko o cidok koni kolber kona perena. Perhatian sastra mengukuran misalnya, aruzim on sastra ko rabat jatuh nggak misalnya. Yang begitu Aku angkatku dalam nazar itu nariwaha. Aku angkat takfirul kita nikmat ini solo. Dosa aku nape uraina sadengah. Ulun Isaya kecil tu kali kitabku una. Aku kitabku oe. Hendaknya siaran apa biarku mataha. Gedeli kisi kamu dengan. Banyak kenal orang dalam kataku agan praksina angku tumulah. Walaupun nama angkat orang jokaniku. Aru khana untuk kerana nekaya ko agan praksina. Jeta mata perangko zakte omate wakat cina. Gedeli raksakani bersiko agan praksina angko wakataha. Uniko wa kitabko dole raksak kepala ne asungha. Urang dosa ko untuk perang. Wakan ko muksong kaya hanya. Riman mosong kepasini yang pergi bako asli Bible study of bangsa kanera. Ya Luke oleh beri po cita oleh korban bukan. Adima ia satu pasal boleh macam oleh, adima po sini boleh. Uno Isaya kacil dengan kitabku una onaha, ya kan? Aru kitabku oe, hendaknya siapa dengan ko biarko mataha, ya kan? Tahu ia satu ni bako ansi ligan si boleh, jiswara Nazaret to uni dalakan biarko na wariamha. Aru Nazaret to wani kakani salo, sabat ini salo ni tak kurang betul yang ada. Jisu ni bewahu mana? Ni kakani salo iso kulakina kurung dokona, saina dokona di angani de. Yang Jisu ni bewahu. Uni tak bewahu betul wari yang mana? Ua salo di bina, ua saina doko, iso ni kakran ko korai na tonon, isaya kacil kali kitab ko nah dengan. Ua sungai hode, ia nak ko sastra butuza, aru niam kita butuza. Jisuan kampai ko. Di ba niam sampai wo solan kacil koran kitab ko de se dona ni pasang kamera, saina ko korai pulinga. Ani niam ko sastra butuza, ani ko doble dong ko pa. Mana sino ni ko Kolkar ko ni ko. Uni ko wa kitab ko doble aksak ko ni aso hanya. Uni mo scroll na wa doble mo. Uni sastra ko di kabin butuza. Di ba niam sampai ko de se bani saina ko korango wa doble bani wamang sakalinya. Tahu sebenarnya Yesus na orang yang mana? Aru Yesus wa Isaya kacil sekali kitab poliko wa Korea kanan. Jadi yang ini sekarang dengan mana kenal nama kita akan percaya itu rumah kita mantu perang Jepang itu kanan perang itu akan percaya jeta mantu perang sakti rumah itu waktu Cina. Ini rasa ini bersih akan percaya itu akan tahu. Nasi itu pak Isaya ni siang itu Korea kanan Yesus. Tahu sini sekali ko santri ko saja kecil mode, ya Yesus je santri bako wa Nazaret to Korea hasan, wa tahu sini hari dengan kadang dulu santri Isaya oleh sokok sahur sama yaksin kan. Wa somera mode udai ko tempo bang hari sual puja, andi bang Isaya kecil kali kitab wa somen doa. Tahu tak sini auto ay Korea na makanta iso, ini mandiran sini nak menito biko santri ko na mo. Kemudian kau cina rasa tak mana sini pun semua ni doa yang mendengar mereka doa pun semua sah, kadang pun sah. Tahu deh, kan si Israel itu sokok sakok Korea na, mana di Jiswa one bisa Korea hanya kan? Asal satu pun Korea sih. Israel itu sokok sah. Luko bookmark kayak nanti, yang ke marking thread ya kan? Satu nanti mana cing kalau berdebat tendensi, cing kabut. Ini zaman di Israel itu sokok sana bangun. Kalau tu pun ada di bawah kene. Ini siapa cinta dan lutut pakai baju nama kan?
Isaya sotok sa di buang Quran. Ya potsa ko jisu bonne Quran bani tahu kan potsa और pot ini apa sih itu kan buat bentuk ayat pot ini boleh dipercaya. Asyik yang kata ko sobat ada pot rang ugai rang ko soal buzamu. Jadi pak jisu ya Isaya itu 보냈다. 한승이라고 돼. 얘는 이게 이사야의 소속사ው 그때는 지옥만이 있을 아무거나 그리고 누가 생각 그때는 있을 아무거나 앞상고 나가냐 혹은 보냈냐 그때는 지옥만이 있을 아무거나 mana onggit pernah nama ko akan praksina. Jadi maksud ko 앞상고 누고 강한 orang pihak misalnya. Mo onggit pernah 강한 orang nama ko akan praksina jiwa untuk tunungan. 우리 사모야 가공 배경을 보는 거 약속이 아스쿠 트랜스레이션의 바디가 version이고 바디가 스트리밍으로 트랜스레이트 가버리는 이 지수니 보내요 와 가공 배경을 보는 약속이죠. 그때는 디스카운트나 가만한 남아 갖고 가는 프락시나 림드가 만두 브라나 내가 그 소리 뭐 그리고 아무튼 그냥 가공 배경을 하고 가공 치나 이런 거 아니야? 나 가공 치나 아름답게 름득한 rana 작게 로마니고 아로 가금을 rana 오나타고 아간 prakcina 내가 이 앞선 같은 루 오라이블 포치체를 느끼는 우리 자만로네 포트 그리고 이거 이사야의 소속선이 지호만이 남자가 붙이고 아로 안신이 소리 잡고 그러니 살고 아간 prakcina 이놈 루 오라이블의 뭐나야 우리 자만로네 예지 용구야지 아르카 Tuhan kalon berperanku kagum biarnya. Oleh waktu ini, zakat dengan bersih agan praksina itu orang manusia jiswara perayaan yang sedikit. Tapi ia sasuni bako, ia puni bako amat seni baru saja musuh ke sasuni bako lagi. Rana kan anak yang mana akan mengkali baru pusat ayan. Kalau dia seni ski baru saja kurang sekali. Oleh maning amat ia sasuni bako, ia puni baru saja akan kita bahasa. 나시모나 아가스가 아차는 주블린이 볼시 없냐? 주블린이 볼시 없냐? 우리는 내래 같은 몽골이라 야세스피 센티니얼 볼시 사사 소통아 가파니고 아직 나오로 있을 거라니까 우리 그 사람 우와 지금 이학하는 거니 주블린이 볼시오 남의 거니 아마 바이블 스타디고 나가다 스케일 주블린이 볼시니만 아직 이학된 처음으로돼 근데 남은 아빠는 레비 오래 고를 거 시행 받습니까? 미야모. 나서 나무는 보라지죠. 레비 오래 고를 거 포 싸움이 지시면 보라야 돼. 이거는 주블리 그건 시행 그렇게. 야 주블리 그건 제거 미야모 그렇잖아. 미야모이 기타라고. 이소 모세미 미야모라고 지구비란다. 미야모 그렇잖아. 마니아니고 나선. 와 주블리 그렇고 잠시한테사 Jiswara look oragri for chicha chisku yang maksudnya betul ni rasa kali bersih for chisku ni bo betul ni rasa kali bersih yang ada kamu nanti kami satu kali bodoh oragri for chisku bo ya betul ni rasa kali bersih itu kan Jiswara wa jubli ni bersih pun ada yang ada jubli ni bersih pun ada namanya 우리 부사가 이야 성품이 받고 마세하 세신사 마음 바이블 스터디라고 하니까네 안치랑 박해에 의견낸 거니 아우 안치인데 주도 있고 벌시 고를 과 실버 벌시 소토와 골든 소토와 다이아몬드 소스와 플라티나 원래게 르차사 고 센티니얼 르차사 고 코스피 센티니얼 르차사 소토와 세스피 센티니얼 아주 많이야 그리고 산수는 이게 뭐래? 실버, 골든, 센티니얼, 포스피, 세스피 이걸 그렇죠. 산수는 주블리 같은 약간 뭐래? 원 벌시 소통화 프라고 써봐요. 벌시 소통화 프라고 원하고 주블리고 많이 나거든. 그리고 내래 콘돌리아가 나도 세스피, 센티니얼고 아주 많이야. 로만 라미 바부스티 자나니까 자나들원 세스피나 르차스 소통화 Andiba, sansu니 kita niat sekali nafsi mara the come lupa jubilee bersih sama demanya. The third year of jubilee. Mana sansude sotwa praku manya. Now saldo kanka
sneak pa sal ko sabat pe nyakan. Kita mutsingo, ia ko manina kita niko anselika. Aru yang bersama Israel rangko, bahkan semua yang nikahkan sal ko sabat pe ko mani jadi ko isoni mani ngani rangko, kacini pranci agan ngani rangko anselika. Mani ko pura mania ansel awasya udah sambil yang udah iso antara aku sama sabdok to matha. Aru dok ko sal bongkan mewa mandai ko kami jagan ka matha yang sila sabtu usia ni anselika. Sneak pa salode iso angkan nekakahan ng sasro isoa. Kaya iso angkan nekakahan ng yan bersama niyamo iya nekakahan ni salodora iso lalo ng kawate wak kung mani sinagtakan na. Dalam asli zakar ingka calendar tadi iya nekakahan ni sal antini sneak pa salara soni bawa alyak sing aga na niya ko siya pagsina. Ar jingi bilang daw na kukuha iya ko mani na. Zen selalu nasional waktu tadi komatne, cina asal gitu kan pun ni aja Jordan, Israel, atau Egypt, one Holy Land tour lega na nasional waktu tadi komatne hasil ni Ciprio, angga beri angin ya biar perang pun ni, वो समय से टिक टक साबत ini selalu Jerusalem aja, aru tahu na tentu ko wama, mai deke sabat te ko mania. Anseng dolo, mai ni ba ban paring ka strike paring ka mo. Amen ba mani sin dete take mani ko amo ko kya. Uni man ya deke wa mani niya. Wa man ka di Kristo Jisu talu bari dong ja. Kristo Jisu ko de biya, ade ba khachi ni kon saksa ka sa mo de ay. Ade isoni ko ka sa ko mesaya ko wa mani disak so ko amo na ba dukni ka thariya sa. Ade ba sin biya, isoni de ma ja chi mana. Padahal yang pertama ni bas ko de, bangal somen Jisu ay ko aska. Ya sabat ko mania, jadi isoko katun ni de dongja. Uni ko niam siang jadi ko kasani ko Jisu iskian ko ka. Ansel ni Jisu ko sabat ko sabat ko berapa siang tadi ko man gomi ko yang bertemu binis nung ko ni gomi ko jadi akhir te chani ko man sabat ni niam ko kya ne satu ski ko ni parisi rani sadu kirani apa yang percaya. Gomen sabat ko mania dia kamera mi gomi ko yang bertemu Bide kekake sama man sabat itu dia bahkan. Uring awan sen niam si dokter nade alfari untuk jawab. Ini berawan cara nekakani sauni untuk aku nak cara mana. Yesus Kristus kana nekakani sauni untuk apa mandiri di kantian kana. Nekakani sauko mandena ona dia mandeko nekakani sauna ona masa Yesus kana. Berawan sen Kristen jemaat dalam kisah koba, yang nekakani saling mana akan berkani yang percaya. Saksa mandang ko, Facebook ko jagat na, Messenger ko jagat na yang bani, nekakani saling mensedia. Ini mga zaman orang yang doa jamu, mana tahu acara asal sih juga tak pernah berapa. Kamu? Oleh kawan, wani menaksin ruin yang jauh. Ini bagi maksud ini, saldo ko isol kampa, sneak ko selalu nekakani kona, bukan sapat deh dia kan. Apsan take living में कोई कौन पढ़ाई करते हैं वो दे बल्कि तो आज ही को gamna gina होना ड्रामा बारी रखो दाखना होना देखने होना अभी बात स्नीक पर बल्कि को दे बल्कि गमत नहीं करना होना जैसे स्नीक पर सबको नहीं करना स्नीक पर बल्कि को नहीं करना इसों के था और बल्कि गमत कौन ये किसा कम किसा इसों ने पक्षियों को चा मच्छी मक्खी Aasi, mande, temer kan nekak. Almas sneak wa bersih nekak kali kon sabat ni bersih, wa sabat tiga year ya kan. Oleh sneak wa salah sabat te, sneak wa bersih sabat ni bersih, daun de. Sneak ko chanchi nak kan. Sabat ni bersih ko chanchi sanbo ya kan. Sneak surprise ko ma. Alo. Surprise kuni zaman wa sukuan ko bersih kusa zobel nyarana. Wasa jubli zen selalu ya sukuan ko bersih ko kagak paham. Sengani kurang ko, mes pipani gromi kurang ko. Asumo day of atonement ba mangram mani ko para kani salo skatan nyarana. Aro senganu skatan wan jubli ni bersih ko opera kani wa. Ulisan sebab jubli manyarang mo. Singgah sekarang kan belum dia mau symbolically. Wala jubli ni bersih ko para kata dia
Ang jensen ye jubli ni busi ko para kawa support ko busi. Namai mansan Israel rangari kasukani mana. Namai mansan kasukani mana. Naman bala gisakrani maneri hachene sumuta. Mani kan. Kalau sudah jubli ko maneri poin busi wa poin katsa poin kasuka. Ini bahasa Korea sini tahu kan soba ko mani soba maksud ko de jubli ko bonai sa. Aru jubli mani ni opuga nongsa. Jubli ni soba padasa aku iskraken geraken. Jema mundori ko siapa aku iskraken wong ni nama kami ko akan ke. Wong mana iskrani mana kana biar ko thari ke. Monument ko thari ke. Aru ko opraken. Ambil ko team soba ko rengke. Padasa aku iskrani kita ko thari ke. Processing target, stroke के साgen रंगे उन्हें सामने बोलेंगे। यह जुबली मानिए नहीं माँ। आंसर हम वेकेशन जुबली को मानिए नहीं थे। आप अगर के मानिए नहीं पर मानी साम नक्शा है। मानी सोचें रखा पूरे आंसर है। जब सब इसो जुबली ने बस्सी को सांस को मानी चिना करना। तासो साको रंगो स्ट्रोक को खुशी होगा मुझे बोलने सोचा अंजर दोनों इसो को मुझे लगा मैंने यार यार मुझे बुस्सी को परंगी से को आज कमावानो आंगी नंगी है ना यो आज तब के मंगुरे वो जुबलियो आंगा बाप रामना और भाई तब के जुबली रंगो दे इसो नहीं खासा निची कमावानी मंगुरे वाला तो बाबो है ना और उनके स्कियानी रंगो बाप रामना Arisol ko nagtira, talo pa ang nanduriyaman, yung jubli man yan yun. Jubli ni sa may ba dungkani ako na nagtapos niya. Mamang dungkani ko ito di jubli man yan ito dungkani nga rin. Kuling sa ansni sandi niya na harap, ang dali nagtiri di ang ansni skin ko yan yung rangin, ada kendala waru nagtiri pati ako pati rangin, dali sumay ko dungkani, di ko na nakapapin sa sahat yan. Ya, jubli man yan yun. Maina masa kasuk ada lo dari komponen maina kasuknya. Yang Kristen ucing perlu Israeli nama, yang kamu perlu Israeli nama, wah bimek kamu maina Allah Tuhan nama. Maina masa jubli ni bolsi orang. Alo yang ketam tu jubli ni bolsi mah dari komponen ni. Maina semua perempuan jubli ko mani nama, satu kali. Ini baca ko sangat kali ni. ताऊ अच्छा सा सुकून अच्छा सेस्पी ने मानी है अच्छा सुकून ही जुबली रेपो जुबली ना माई रेजोल्यूशन को रहा और उन्होंने माई दुनिया को देरे करा माना अब बाबू बखान तो पर जुबली ने बोलसी बाया सेस्पी अच्छा सा सुकून अच्छा दे मातो दे वो लोग अच्छा माई को नियात नसिया माई को नसिया ताऊ अच्छा सांस्कृतिक दुनिया ना माई ने कोई अच्छा खासा ये जुबली ने बोलसी यार आमी अगर उनका सबसे सबने माचो लगता नहीं मामा मुझा और शिशु करते मना लगे जेल को माचो का लोगों नियम खच्चाई वाली मुझा अंधी बात यह जुबली रा ना तो बाको इज़राइल रहा माना उन्हीं सोमा खासो का सांग का मौसम बत्तो बदे जुबली ने बोलसी की मंदिर क्या करना आमा दोनों को एक कोड़े जाती में ऐसे मां खनाको मां कोड़े ना लेकिन उन्हें कुलब्रेट कुमानी कौन कोड़े ना आना फोक्स अनी कोड़े स्ट्रंगा kasi ang nizira ko ang kasong pinagkaya kakit koड़े ना ने सोमे सकला ना निमा और सीने अब्रेल जीवा का मोसे ना अगन इन्हा इस्राएल ने देता ना अगन इनको आमी नसीमा ना उनकी असुना नसीमा ना पांगवा जीवा वाले लिखा कनी को आसों मंचिना बल्सी दो प्रत्येक नामी आपो बत्ती सबको और बल्सी दो प्रत्येक नामी धक्का बारी को देखरेबो और उन्हीं पीछे को सुमंगो बल्सी दो नागा दसे नागा ना Hindi pa sling ko bolsyo aane tak china nekta kani chomotan jiwa kani nekta kani china yang sabbatical year sling ko bolsi nami abao botsi sapna be aru nami dhakka bari ko denkre na be nami mi misi akan satu ko na rachmo na be wa nami mi gegaman ra uluri botsa ga ko parani ya sling ko bolsyo ba sekarang sagen mo sagen Berapa bagan itu denkri sama apa biji itu namanya gen. Nanti mana orang mau kam kada beni kan? Nih, ini apa nih ya? Abo bersih sama dia nanti berapa bari itu denkri nabe.
Nabi ni misini antaman sagu bago ne agani itu sagu ne asli ko bisi antan sekarang sagu bago na ada semua nabe anu nanti den krisa ko rakka budri ko bite ko na semua nabe ne agana nak please aku getnya kamjo geja mo sekarang sagu bago ya semua itu na mai ko sagen nani kata unja uni man bukan semua nabe rana be na wana ana nekak cina nekak ani bersih cina aro ani nekak ani ya sani ini nasi mangna cina nakna nakni nukul miasa nakni nukul misik na aro nakni bamna ko nukul aro nan maksud ko nakni mamde ado kalau cina aro nakni maksud dobo rana aro nakni asmu dobo pa makuru nangna sani ini wapa bijam cina sekarang sagu apa banya yang nanti cina na tahu deh kok cetul ini bo anu angkatan nekatan ini bersih cangsni ko jombotan bersih seni cangsni ko canbo anu nekatan ini bersih ni bersih sarang jombotan bersih soprisku makna ongcina ulang seni dapat jani pada somai jubli ni Singapura sekarang kena bo Israel ni sana ni kata seni dapat jani sekarang dapat salo pacing bangkai dapat Singapura sekarang mangal mani ko takani salo yang day of atonement Naksini plak asomi plak chin Singapura skatpo aro sotuma depa bersiko naksimang rongtarato aro asomi plak manderana asom dumat ko zaketel ongani ko agan prapo ya katane zaketel ongani ko agan prapo liberty ya pusat grup order jisora wa gedel ni zaketelani bersih ya katane Prima zaketel ongani ko agan prapo na Wana nasimana Jobel, wan Jobel ni otode anse kon Jubilee ni ra, uni otode kasok beani ni masimana mo. Uni wana nasimana Jobel, ongchina, aru nasima mande sakrak antani makan denona, aru mande sakrak antani majang mo dubasina. Iko koren ko hot sisnela kuki koren de Jubilee o mai ko raka umur sok kon kana bangya. Ayo dan sikun ya. Nabe, yang Jubilee ni bosi. 우리 만나 각사의 소리 넘버원 주부인이 보시아가 자크테라니 보시아가 자크테라니 리버티 야 주부인이 보시고 하디 소라라라 몽사 목송도 비송이 구시아니라 그렇단 자크테라니나 신가고 그나하오 가수 하나에 가수나 자크테라니 보시 냉카가니 보시 우리 그다음에 뭐 나도 가수가 아니 작곡되는 마이크 작곡되는 거 알아 가지고 넘버 1 작곡되는 글씨요 뭐라 grow라고 왔을까 나오네 grow라고 왔을까 all bets were cancelled 어서리 소 목화자님이 이스라엘과 삭사 사건을 있고 각각 발사 되게 낙사케 쇼에 원모로 자기 하나 아니 우리 만에 작곡되는 강화를 늘어놓나 grow ang kanilang gawa o physical grow ang kanilang gawa wa mami wa tan ko kana sanjit siya nga sami ko ba mo kasi may pamuli ko sa siya nga nakahagaw sa jubilee ni siya ng chokta matsa kapag sa amin kapag sa jubilee ni singas kahule dia ba hasa sa makna kanani ng gawa ama ba wa ni sa katerno eli kawani ho Sopna mangunan ko dingko takin wani jubilee na simbol kaya jauh din kita takja. Ini semua kalau mungkin wani sopna mangsung macam kau nanti aja wago ani ko akan jubilee ni semua yang mau. Grow aku ani ko nanti mangsa jubilee ni bersih mau ni akan ikut. Ini masa sini jubilee ko mana ni yo? Ya, namun mangsa sensinya nari. Yang kau Dengan angkaranku, sanaman angkuranku, lalu niam bersama kita waktu neja hari abanja. So atas itu dikuasai bengna banjamu. Oleh nabi yang ini tuh, sahabat ini pakai berek membeli tar jubilee वहाँ bisa reference क्या पड़ा? लेकिन वे कुम्भ होगा वहाँ पा. नाम हाजर सुना कोला है जहाने धनी लोग जोड़. उन्हें मुक्सों से. ini niam bersama, वहाँ orang देखिए practice का. ini tahu कौन से मायने की या सासू apply करते हैं. अब पंखानी ग्रो कुछ ना या सासू को दे नियम नहीं उसका जो अभी बात चली जुबली नहीं सुना है डिसिप्लिन ग्रो ना को अच्छा सक्सेस को केमा करना मंगी से नियम नहीं लगा ना देरी को बात वो ना को वाक्य करने दे दाव दे उधर गया
녹슨 속sun 가글 사는 거 다오데 니들 그렇게 거랑 가글 기자 거랑 아수모나 만기자 거랑 जुबली सिंगा को ना हो दे वाट करना दे नामी है आंखों वहाँ सोना हो ना अब इसको को मतलब असली खमावानी मोडोली राव सोना हो आंगा बिया प्राको मुना चली वाली को सोना वाली को मोडोली राव या जुबली नि बसियो लिखता सोना ना खेमा कापना लगी जाओ पाप होगा पड़ा दोस्तों के लिए रखते पड़ा जुबली नि बसियो नामरंग रखते पड़ा होगा असली खमावाना कहा और मतलब बोल का सोना Kalau pada menteri yang ada yang ni, amat kamu juga ini semua sekian. Mana yang bersih, nampak kalau bersih mana nak soal berjawab. Mana kema kamu berjawab. Dia sejumlah masa, aja salsa choke, kucing yang cahaya ni mana yang dijumlah masa. Kema kamu kan masa deh, gua kan masa deh, nanggung kan masa deh, mana ukur jumlah mana ini. Israel mana dia nampak tak lah. Gua orang berperang, jumlah ini sehingga semua waktu kah. Gua apa mana? Jatuh lagi bersih. आवाना तो मामू बोला नहीं बंजोला निजाम की आगा सिलुक मंडोले बाबरा बेसों बच्ची कोबल पानी को मानिया बेसों ने मीटिंग आगा शुरू करना दंका ना आवाना नवार आपको बेसों ना आगा न खाना मांजो मु हमें खुशी मा बेसों को खुशी मा आपको खुशी मा आम उन्सानी बेसों ने सिंबॉलिकली जुबली मानिया नहीं खुशी मा बेसों ने तो सोमारा ना बीते करनी ग्रो ना तो करने को बेसों सिंबॉलिकली वाक्य मानिया Waktu kamu berkata, aku aman, waktu mana ni kau dah, samcia aman. Anjing kemana obos aku akan lihat. Hazal ni suku anak church ra, arwah sumairo kemana menduri ra. Ebi dikena member Kristo ni ada waktu perang, waktu apa perang, grow nama cen. Anu kan sih cuma cukup mampu aja. Aru meeting ramai yang kau deh. आना बख्शुमा वाली सेक्रेटरी आना ने भाषा में ग्रो नंबर से बोले देखो उसमें लगा सेक्रेटरी मुखा नहीं बना डीके बीके हम आसो जाओ क्या चखा सक्सेस दुकान को लेने का नहीं हुआ नासुम खरमा नंबर 1 धमक को नंबर 1 कोलमा बंदूक का नंबर 1 डीके ना ग्रो नंबर 1 देखा नहीं हुआ खाना से अपने जो वहाँ बगी से खप्पा से आशुक पहुंचा इतना मैं तक खाना अपने जो वो सुना रहा ना खरमा मीटिंग वाला नहीं है Sabe, expedition kami sabi bikin kita orang dongas kain jauh ni mo. Orang kemana kalau dia berjasa mono yang ni bro mo. Aita bersih mo banggi yang kita kongsi cekma kongsi sini baca orang member satu guru ko konjai ni nak boleh kan kongsi orang. Mana cek kemana dia nak boleh member banga, mondoli kita bisa mau guru nak mau apa, semua itu baca mo kain jauh. Aru bersih semua dia baca mo. Aru ham kasih buat di zaman batal mungkin cel. Zaman orang tu sensiha, sengaja office sensiha. Jadi mungkin aku apa itu mamai itu kamu jangan ni. Hamba tu orang sensi nama. Di meeting orang ada kemauan guru, mai tu rakyat ada orang nak cukup kaya, nak pun boleh. Asli kalau bersama orang, reverend dia akan sangat sambil meeting ada nak asyik orang jok saja. Jadi bagi zaman, asli tu mah sensi mah, sensi bagi asli sensiha. 하자르니 지브리오데 그마완니 몽돌이란 에비디케나 그 참으로 네 동나 먼저 네 한숨을 끌어당나 그마고 산지한테 감파하나 하자르니 지브리 남자 하자르니 큰 와저도 아주 사고를 참으로 이제 막상을 만들게 우리 장관한테 로난드로 크린적 아침과 마이크로 전체적으로 가거나 그저 그만으로 감사죠 어쩌다 같은 전체해야 Tapi dikit nanti bangsa seperti itu rumah bangsa ada laku kan betul orang semua laku betul orang bangsa kan itu zaman laku kan betul orang lupa ya ikut orang banyak kan sangat sensitif hai guru waktu sensitif sangat juga itu udah jauh sampai tak sendiri mau nama dia ada waktu dulu ada waktu dia nanti pun semakin banyak jadi bukan sekarang sangat sensitif guru waktu itu dia mungkin absen mungkin tahu kan betul ini hai sih waktu sensitif nama jadi orang kemauan ini mungkin absen tahu kan benar, orang thonggen dia akan pergi sawade sotna jamu ini kan yang itu sisa janjinya aja zaman waktu siang janjinya na kita berkira dia waktu usia bisa dikatakan di waktu usia kan waktu hari ini aja sang waktu dah arwah semua ini isolasi janji tahu nak sang dalu namanya mau isolasi betul lah
Jubilee itu jauh semua ini kita grow up. Orang orang bisa grow aja. Oh, grow up ini apa yo? Angka पैसा mau macam ni. Adi ba, answer gisut ni grow up. Ah, angka tapi grow up mana ada tu? Jadi gisut kita waktu masuk aja. Ne? Jubilee mana dia hazard satu nanti nanti orang aku jawab ni tak kini. Jadi gisut dia jangan TV kau ya kami hazard sama grow up pasal ni. 아 주부의 와께서 나 자취지가 해야 돼. 근데 기스니까 작대 문제로 뭐. 그럼 나오는 하나 돼. 하나에서 그러고 와파니 구상 문제. 얘들 미양이 구상 같아. 미양 구상 느끼 와고 많이 아니 수화가 다섯가냐 그래요. 뭐 내가 산거 작대를 와가 그러다. 그건 그러는 거 왔다니 동안. 그런데 그런 거는 뭐가 이스라엘의 그로게 어떻게 이런 거. 그러니까 Kan zakat itu kan menurut untuk seorang waktu untuk sebulan, society menurut ukuran untuk haru. Jubilee sehingga sekarang zaman deh. Demi apa? Grow sangat yang masih ada mereka, hak orang zakat itu orang lokal orang yang punya mana. Mereka bisa lokal orang. Tapi Israel ini society kan semua bisa sekali kau deh. Pasal orang sahaja kita jodi jadi kita mau suai azab naik sesuai pasal छोटा बच्चे में जी मामले में आमना वाला को तक सोचन वाना आमरा नोखों नकना नस्का ना तो ओबोस तरह इस्राएल ओबोस ना नोखों नकना ना आंसिंग एलिसा 같이 निकलनी सोमायो मो वो सीग्रियो ना yang पानी को रसम कोई 같이 निकला एलिया सामने को एलिसा 같이 निकलनी सोमायो फोटो ini बोको बंसा की जाएगा आंसिंग का ये करे Orang misik sikre mereka orang sikre ber situ, sahaja mereka beronanya, candi ko tahu bangsa tu. Aro angin dekhan di sakit itu buka buka, je mandiran beronanya biar nukona mulai bala situ. Beronanya saya jodoh macam nukona nukona siapa dekhan jalan ba. Mana ko obo sama serka. Tahu deh, sahaja nukona anak kenal nanti berani ba. Jubilee ni singgah sekat jodoh deh, automatically sakit itu lumayan ada. Aro mereka sakit ko nukona nak berani. 목탕문을 양분한 작업대로 하는. 나는 그런 거 다 하잖아. 근데 목탕문을 그냥 작업대가 이거 많아. 주부님이 그렇지요. 우리 작업대 아시고가 조리된 것인데 작업대도 단가라이 방송이 조매라는 본격도나가 되고 야거나 라소 갖고 와서 조리자기야 하저 소통하는데 나라하고 하카만 영생이야. 아니면 아하고 너네는 아마 단가라고 생각하는 거고 Tapi kita masuk sepuluh bulan ada deh, jadi arah dia untuk gitu. Jadi Islam nanti apa? Pasal kita Jubilee bersih untuk pelana ko, nama sekarang apa ni apa? Aku ambil apa, maaf ni apa, sasui mana ko, sakit pula bodoh pun ada deh. Mo, tapi mana? Tak pernah Jubilee ni singgah sekarang deh, mukupana cuma mana? Israel orang ni बेबेर आनी सांस का बेबेर आनी हो वह अपनी यंग समो वह अपनी जंगी खानी हो वह अपनी जंगी बेबेर आना अपने फलखना मंचा मैंने जीवो बनी जंगी फलखना मंचा या अवसर सब बंदर पे जंगी खाना दोंसा का दिवस है उन्हीं समय वाला जुबली समय होते जेके बाबा आनी का बाकी दूर था लेकिन वह आपको बंदो प्राप्त जेनी वचन वरन वचन है मैं गुरु मता पर आज से उन्हीं जगह जुबली की सोमवार हम हम मतलब है तो इसे बंदो कोना की सोमवार होगा जुबली की दुर्सी को लिए ऐसा दोना नीचे है वाली तो जुबली की दुर्सी सेवा बार का आनी दांबा मोटर करके मैंने जुबली सोचो को देखो उनका ना गया वाली तो जुबली का चेकिंग है निदान आनी दांबा करके मैंने वो मंदिर उन्होंने मतलब देखा किसी ने को वो गंभीर सांग किया लेकिन डायरेक्ट चर्च पे राबसी जुबली मानी हा खाली रंगों का ये दूसरे आज सब बंदूक को दे अंदर दूसरी सोच इसको गंगा मत के लोरे अपना मतलब उन्हीं वो आनी बंदे रखे लेकिन संचित पे पास करी रंगों सब बंदूक को ना बोले राबसी जुबली नहीं जो उन्हीं वो आनी बंदे उनका रखे ना मैंने भागो ना मतलब ये किसी ने उनसे उनका नहीं हो चुका है उन्हें पूरा लगे हिसाब करके आ रहा होगा वो हम दोनों लड़का लेवी रंगों आने का पसंद किया ताऊ जुबली ने सिंगास का ताऊ या आकोबा मुखबा किन उतना उरिगन जाकदेलानि को अगम प्रकानि प्लाकन जाकदेलानि प्लाक प्रोग्राम को कैंसिल कहा
asal belum bukan bujana, buat nukoran zakudeh orang tu mana, barang tu nukor bujana, zakudeh orang tu, nukhan sumphana maafani nukorna dia kamu yang tu mana, alam asal bujana, buat aku mantula, agri ikan bujana, aku mantula, buat lagi mandir orang iso boleh jangan. Bersihkan kami saya kiri iso di pakai ni bujana. Alam lagi onya kabarkan yang aku berkata, hendaknya wawang juga ini bersiara, zakutnya lagi bersih. Bertahu canciannya, bertahu gesek, bertahu nekani, bertahu jumara maksa, telah akan kita apa cinta mana. Uni bersa, wawang orang juga ini soal nama yang kapsul kasen. Kalau cuma yang bercakap cipta mani boleh dalam saya. Kalau juga itu mani on, ya juga ini prinsip, juga ini pakai ni lah. Mungkin bercakapnya ni, yang itu nak cuma tahu cancian mungkin. 그래서 나도 진짜로 look whatever you're riba 소매 쓰동이야 진짜로 바꿔 버렸어 아니 암치는 미양 그참이 주부에랑 많이 남겠다 미양 선수 대처하지 나도 미양 그다니 지수 크리스천이 시작하는 베드라의 장기 조금이라 미양 그다니 몽골이고 게임 거랑 크리스천 베드라의 장기 조금이라 미양 그거 머리가 지수 크리스천 주수가 하는 건 아직 우호 베드라의 장기 조금이라 kalau niat kecamnya juga langsung main lagi ya. Angat sancia ya look oleh brand langsung apa misalnya. Kalau look oleh brand Yesus Kristus angkat boleh kan? Look oleh brand orang yang cuma deh. Yesus orang Nazaret itu nari apa? Jangan lupa Allah kacau. Oh Nazaret itu nari apa? Mungkin tak mau ada orang turun look nari yang mana? Saya nak bukan. Kalau saya nak bukan yang ini Yesus orang rabai kok masih bukan. Jadi saya nak orang tak mau ada saksa mandi tu saya kalau isu kita tu korea. Orang Yesus tu asal tu korea mana? Orang bila Isaya kacil kuri kita beri mana? Orang itu dia awak jubli ni bersih. Ketika di sekolah mana orang korea Isaya tu suka saya. Korea ni zaman asal itu sampai ko. Korea ni zaman dua itu donat mana? Donat lain zaman orang ni tak mau ada ni. Sahaja sampai korea, sahaja ini zaman ada yang mana? Si sampai sekian kamu. Orang mandi zaman saya tu asal korea. Yesus itu sebenarnya apa ya? Nama apa yang itu dia itu membuat satu proyek, esensi proyek itu. Ulang Yesus orang rohnya itu sama saja. Jadi katakan kau langsung proyek itu mana? Orang tahu nasi nasi susu mana ini yang jadi Islam mana? Kawan yang lama kita kawan praksina, kawan kita kawan Cina, rencana makhluk jatuh kawan Cina, खाना ऊपर में मिठाई Cina. और जितना मंत्र जगते होते Cina, Betul raksa kali bersiko agan prak Cina, betul bisa kamu benar, isu aku thomne wala na. Aro yade maximum nukariyo amon susu kan ya. Kalau niat kita ni amsini jubli bangsa de Yesus Kristus sahaja. Yesus Kristus sahaja. Orang besar pada mereka, Yesus Kristus beda ada raksasa mereka jubli besar. Aljen sang Yesus yang aku akan nazar ni saya aku mandir और बीस के आया हूँ बनाना. उन्हें समझ होते हैं मंदिर में Yesus को मुझे पकड़िया, उनको तो मंदिर नहीं पकड़िया. ये जोसेफ हमने देखा कैसा दिन. काशी में आते हैं देखो उनको तो आगे ना ये जोसेफ और मारियम ने देखा कैसा दिन. मिस्री ने देखा कैसा दिया है. उन्हें समझ Yesus में को ना काशी में तो को सोंखा वाले मंदिर राजा ने आकर नरमुसा. Manteiro era o Yesus pano mai ko kayo mai kamu ko lukas kaya sinoro. Jadi Yesus bosok na ko na. Eli jani sungai ko segri ni kontra. Eli ko jari pani segri na kete daman wapan jani Eli jago na. Eli sa kacil pani sungai naman kacil ko naman kuncit kan na kete isero kuncit kan wakta. Eli ko naman kosa angsiya kene. Agan na ha dawi gora. Waktu ni ayo mana ko takna sekolah nina sekolah na mangko kaki ujuan ko tak zaman Yesus kau lain upa aku nak kasih kau nak tak nak kasih ke, ya sahulu ni. Kalau Yesus ko reject kau dong suka, ada Yesus ni soalnya apa jadi kau nak tak nak kasih satu proyek dulu lagi pun, wajar mani sakit ko yang mana, al zaman ko keper nama dia yang ministry ko sekarang. Wah macam mana? Tapi ni macam ni sanci nama Yesus Kristus ni juga ni bersih kau ni. Dia mengumum aku, apa ya semua sejak nama.
지수들가 그냥 그때는 있어 그냥 가만한 nama katakan berangna. Number one, kadon begitu aku kadonna. Yang mau Islam beraya ni, yang begini ministry itu mah. To heal the broken hearted. Mo, kadon begitu aku kadonna. Rengkata mantra aku jokani kona. Khana berangna nutayani aku agan berangna. Jeta mantra aku jagoter kuati wadatna. Alu lagi, betul ni rasa kali bersih. Jubli ni bersih ko susah katna. Amari bahan yang mana. 우리는 지수 알아보고 딱히 안 하겠냐고. 니한 것처럼 주부인이 바뀌냐고. The blessings of Jubilee in the Old Testament 뭐 is equal to what are blessings of Jesus ministry. 주부인이 바뀌냐고 암파니 ministry 바뀌냐고 지수 도수생으로. 그럼 제 주부인이 서로 작대라냐고 말아. 아무 배배라고 이해하고 작대라냐고 말겠냐면. Uringsa, amsni jubli de, Jesus Christo soal tahu. Nihan bersama kita ngomong mali sibu wajib sudah susuk soal sendiri. Uringsa kan bapak sen kandungi niat na, soal yang nihan ibu maksud na, kamu orangnya nama kata bapak kakna di suara na. Detail lagi sama benar. Pada kamu orangnya nama kata bapak kakcina, angku nukahan ya benar. Kamu orangnya nama kata bapak kakna nukahan sesuatu deh. Dengan Yesus Kristus, dengan kita kenal dengan orang yang kaya, bini ministry ko nibo. Orang soalnya Yesus Kristus ko cari ukuran deh, mana cari ukuran dengan bini kenal dengan orang, bini kita nyatu. Uring besar, mati orang itu kau turun kau ni kalau ciri kamu, jangan selalu kali ni sekali kamu nipu bingpa beriang dan, anak kamu dia biar pernah kamu, tu nak sih kau biar pernah, kau jangan Yesus mati orang itu sini sekian yang ada. Uano, bahkan sekian. Orang ini nusa Yesus sekali jekon ansen buangna baca. Alat Kristen ansan baca, Kristen orang bisa orang dia sekali yang bukan mereka. Wara, zaman ini orang sakuni doang pun disoke, awani bibal orang pun disoke sekiba. Sani dengan ini mana zamannya, sakuni doang pun diboleh sekiba. Kamza kita jamu buat semuanya, dia nasi manis lagi bayar naungan disekian. Ganani senangnya mana saja abani bibal aku nibo. Soalnya orang nakli bagi saya berada upaya bibal orang ni balsa kita mengkau di sule kamsa jenjang mana. Ketika sahaja daun sahaja niboe kenalan pakat lagi apa sisa tekbo bibal pun iso nakli sule bala tu deh. Oh beber apa lagi sekarang masuk isolar ganat senang cuma niskia. Kuri ni soalnya orang kurang kapcing ni ya apa nasi orang tak niskia sana skia kura. Jadi ini pernah. Kamu dikirana. Mati orang sisa pun kurang macam dua jawab. Kelak gambar baru bangsa berapa orang bawa. Ada semua pun ikhtiar disekian. Ya bisa beri kita kenal orang apa? Yesus Kristus. Sabini songkumi dan cua ni kau. Sekian. Nama kita akan kenal. Ini kau kenal ni kan? Tuh ini kenal apa sih nama? Bisa ni kita kenal. Atau beri kita kenal. Dalam nuk kadang-kadang kau dengar doa. Lakni kronik bank balance kau dengar doa bank ko. Gari tak siapa nak sana mana doa. Nanti pak, aku sakit ada tuh mana saja. Ada mana aji suku bicara dia, isolku bicara dia, Kristus nami kamu bicara dia. Dunia kata dia sah, ini kita mana saja ada di sini kita kenal. Mari bermain. Zekias kata Nabi hal Zekias akan kembali ke Yesusku, Jericho bermerkah. Ini maksudnya bisni kita kawal berperang, anda kan kawal orang itu izin. Kalau bisni kita kawal berperang, apa sahaja yang mana sakit perang sahaja. Betul nanti beli kita kawal, bisni kita kawal. Apa sahaja kita namanya kita kita, nanti kita Yesusku izin, bisni kita kawal. Kristus beri berperang. Yang tak kenal, ini kita kenal, bisni kita kenal berapa, tak kenal mana, Yesus Kristus ministry kau nak, udah semua ribanya mana, kenal mana nama kita akan kenal. Asal satu pula, Zekias ni, ini kita kenal macam macam, ini bisni kita kenal, ini Yesus Kristus orang bina bah ministry kau nak. Asal kan, satu. Mereka orang mana tu macam, sama ini macam,
gisni ta khana upar bachilka Wamduma na Jisu Kristo ministry kona zakatelen kona Jisu Kenapa Jisu na khapon bekap parang ko khapon na ia Jisu ni porai ko sasui bakunwa Isaiah to heal the broken hearted khapon bekap parang ko Jisu Kristo khapon na mana khapon mane achki chikihan ko heal na mana Kalau saya songsan banget, kagum bagi orang Jisu na ribani pak kai sitoknya, suicide katoknya. Jangan ada muka cuma mungkin bersanci soknya ada sokti singa, sekarang jangan ya. Ya kagum biani kode, anda kami jangan kora cide nama nama jo. Mana bangsa misi nama nama jo ni pak smart orang kagum bagi orang Jisu na seribani. Wah, khapon nagdamana. Uni musa Jisu Kristo ni ministry yang. Kalau khapon begabrang Jisu na ribabo. Dengan apa? Rentah manturan jokahan iko na ribahan ya. Niang bersama de sastra dino rentah captivity ya kan. Rentah tangan bawa apa de Israel rangko Isoni katna ko raja ni kemen Babylon ci rentah tangan iko sa. Oh depan zakar rentah tangan iko sa sastra de mili bisomalo. Sang wani walaupun rakyat teman Islam ini cerai teman Judani mandirago Babylon sih Nebuchadnezzar raja ni semua bertahan kapsulkan. Al Babylon itu mana lumba itu semua mana by the rivers of Babylon lupa katakan apa mana Babylon ini cirkam nama orang men Jerusalem itu Israel itu mandihan. Depan ni asal masa depan ni bolsir bertengah mana rumah. Tahu sebenarnya yang kata orang Jisu Kristo itu pada berapa pada rumah tangan pada jadi Nebuchadnezzar raja jadi depan saat Israel rumah tangan orang kata dalam aksuri bahkan Nebuchadnezzar raja nama cepat juga aksuri rumah tangan ini apa macam Satan ini berapa yang rumah tangan mantap mana apa janji kan pernah Jisu Kristo Jisu sisake वो बेबेर अच्छी जंगी जवानी को जाकर तेरे को ना पापनी खाना मनी जिसो बेबेर अच्छी ना जुगना मना पापनी रंगत खानी दिया पौधे रंगत खानी नंबी जब खाना मनी शुरन चुपेगा जुआता साला नंबी जब खाना चावनी कोनी पुल्ला साइकनी खाना मनी जाकर तेरे को जिसु क्रिस्टो sama orang ना ज्ञान ना करी पाहने का ना खाना वो बराबर ध्यान को ना का ब्रीड पाओ खाना वो बराबर को ब्रीड हुआ Jadi Yesus Kristus orang ini ayat mana ni kamera ko apa ni aja. Aja lu orang sini pop kultur ni yang lagi siang di kurang perhatian dan bu. Lu orang sini pop kultur ni yang lagi siang. Pop kultur ni apa perhatian dan bu. Orang mana akan sekarang, akan sekian nama. Nasi bang riane nutuman arkhna untuk Johan na akan itu. Somotan mukri ram nanda mana kenapa ni? Ya, Yesus Kristus mukri ram pun kata mana? Itu physical blind apa? Mukram khana answer berapa ni? Mukri ram nanda mana? Khore ram ria, kunci utama pun rumah lata, al khalaran kena, somotan nasib macam pun kena mana? Siapa pernah sahaja lata, khamal ram nama kita akan terka. Johan makhluk apa? Yesus Kristus ni khamal ko kena jaga ni. Wah, niat kita kurang sekolah nama masa itu Yesus nama ini tulis orang kuatis artinya. Ulah Yesus akan sah. Yang kata khanaran nuklinga, khalaran kenanya, sigumran sakatnya. Orang yang was kita berkesan. Yang namanya khana bukan nuklina itu yang ada lu ada tu. Yesus ni ayam mana ni khamran ni mana? Wah apa ni ya? Endiba khana mana ba? Rukun ini dunia. Jadi khana rukun ini kita. Kalau saya berkerundi nama, aji itu berkerundi nama apa? Mo, nanti apa? Baik sekarang, gisik ni berkerundi dan khana berkerundi semua. Maka berkerundi nanti ni nama apa saja? Aji ni khana, ini gisik ni berkerundi dan disokong kerja. Kalau saya berkerundi nama, imam apa? Aji ni disokong kerja. Nah. Pasien lah, riba bertemu pun saksan ini
जिम रिप्सनि गीतखौ युट्युबनिखौ अपलोड आजि ऑफिसनि गारियाव रिपेयरिंग सक्सेस उन इसोरखौ मतेलानि जिम रिप्सनि चां गीतमो वीटें दी लोगो खोनानो रिपेयरिंग बिबाराव जौगोबा नाथ'फ्राव साख'नि दंद्रांद्रां याव इसोरखौ नोका आरो yang इसोरखौ मतेलानि आमियाचा आजि नंबर सोथोय रिकॉर्ड करमा नखौ नागा गदेल नाव आतरां नाम जातनि खाम दत्तरो बुनि आको आगे नंगासे पासमो नकानि नचालाछि इसोरनि भाबथिनो बच्चे नचा 자 साख'नि इसोरखौ 어 사건이 녹당을 아마 자기 되는 거래 아니요 이소가 보니 사건이 전치 걸고 근데 이소니 바티는 와하나라는 스팅아 이소니 바티는 시간 나르위가 이소니 바티는 아오나노 버츠게 동이야 जे पुलापन आम्ही प्लेटो छाना जे ओंतीचा बाती बारे इsoनी बाती मुलांच 그리고 나도 이소고 되는 자 마하 아까 먼저는 이소고 자사기 Ini misalnya akan pernah pakai aku siap saya cem. Sakuli dogan kalau dogan kalau dia cem. Susah boleh asalnya apa maksud kira. Ada bisa Januari 7 hari ini hari ko dia jauh. Betul dia pernah orang betul tinggi. Bisa dia sekian dia pernah kelas ramu. Asalnya Januari 7 hari ini hari ko deh dia bersih muka. Wih mereka deh makin sulit betul dia bersih dah deh. No wana mangzaito isa ko kale swata nania ya na tangkana wana tangkana mi sipa namja ya ko takin ni baba choliza mai ke sal mo sutu sal sal kam sutu ko ya de no mai ke choli do ne kol pa uli ko te kol siku macho de kol siku pani Januari sukses ko te aya mosa sal kan pe jo mo na asan mai ni ka ke choli lahara ho itu jahan na sukses ka mo de Mereka kan cekul ikut curi lana, aku itu jangan kan, iya pak. Kan sebenarnya akan udah nanti saksi deh. Ini gawat kan kata semua ini. Angkora cek saksa mau aku tim, dia saksa kan kalau udah curi cerita musa, ada namanya apa coba itu sih sering kota kamu. Anak usah langsung biar jadi kita curi lana deh. Jadi pak, apa deh? Main tapi curi lana kan, kamu itu jatuh nggak? Kena andan kau akan ada. Main ke chori dulu nara main ke kian. Main chori dulu kalau nahan udah usai jatuh. Nahan chori dulu udah kian lagi. Jadi mana nahan jadi tu nara masih cara main nahan bersih dulu nahan nami seperti kau auto pada nahan jadi. Jadi bisa nahan auto jatuh. Jadi bisa nahan chori dulu. Jadi apa? Udah neksa jatuh nara. Antang besar langsung makan air wadah kau boleh. Main tak main isan situ mau sahade. Oh, orang tak kebaik aku mana harap. Jadi mulai dia pun ada sauna, kemudian nanti sekejap. Ini mana baru orang sekian asal deh. Asal tadi aku masih sekali juga, dan aku sekolah di sana anak ini, aku nanti bisa bangun sih. Aku masih ada deh. Dia bilang mati anak-anak, bangun mungkin salah kecil nak. Mau, dan mau kenapa ini? Antara वो बुद्धि को छाले में जगी ना हो ईश्वरी वाक्य भी विषय में जगी ना संची बने उन्हीं मन खाना ना बस कर चले नकों ना बच्चे ना वापरने लगा उन्हीं मन तीन कर चले खाता सर भाई वाक्य ना बस हमको मुंफा का गोबर रात से छांबे छंजर चले नियम तो कोई भी सोना आराम को मो ले आते हैं 그리고 크리스토는 산나암자 방부 전치고 이상했어. 사건이 소나라고 많이 살려고 냈구나. 이리 봐. 나가 크리스토는 우리 방부에서 전치고 뭘 밖에 나가가지고. 그래서 추기 전에 하나 한게 내 와서 그래 안쓰는 자. 와 그런 하나 누가 밖에 안쓰는 나만 그런 미스니까 하나 밖에 왔어. 예수 크리스토라 나 오라나니까. Bahkan sungai itu maksudnya Zeta mampu satu dalam hati bapak hari ini. Zeta mana ni? Originally Zeta mampu satu dalam wakani ministry ko Israel sa asan macam. Israel masih ministry ko macam. Itu Zeta mampu satu dalam wakani ko Israel maksudnya Zeta mampu Zeta sa Zeta tak sama. Fail mau ni ministry. Wah, usah jisu susah dari bahar.
네? Yesus Kristo kelak jeta mengulang kok. Ucipa apa mengulang kok. Yesus Kristo mau coba nama. Amaya jeta mana kok kalau tadi banyak kan. Jadi mga biar mo kalau langsung sobrang kami siap naik loh. bahasa boleh dia sekian yang dikatakan. Saya sekarang contoh dari kalangan maksa ini. Laptop nanti, komputer game nanti, mobile nanti, kalangan ini somoji mau kata. Sambulan itu wan robo wise mo para shuri ahan robo बनाए सिंगाई छोटे दिवते mo खातो दुबे खाते आरो बाकाउ जन्मा रोना मंचुते खालानी बंपे माई तक वो खाता का jadi tahu robote समझा तो memang ada sih bisa tema kirana rasa ke cari mobile पर nanti बाकाउ जन्मा रोबोte वा सोई tinggalna boy na mai pada ni खाता ऐसे अमें सुबह itu tahu kunci tuh nih आरो मंगसारा jadi स्कूल aku kata dulu kan saban beri ke mulai kata ini mo स्कूल की बेंच की उधर नाम जल्दी तो सुना कता और ना हम जेता बहुत कता सारे ना हम जेता नोरा माइन मungkin langsung dulu ya ना हम जेता नोरा बेंच को असो itu ya sini pak tapi spekter karo ya sini mau beri jenis sebagian ya sini mau beri jenis sebagian pas sini pak kampung sini aku ambil sana ya ना हम जेता को करना बोले kamu asuhan ukuran dia asuhan normal dia asuhan satu bench ko zapak siya pesa asuhan tapi mun bench ko nakir to isa china tiksi jetpa gaya samsa china be china pe jetpa gaya na ham jetani ka shwa ko ina sori zakchi asuhan na naro ya zakchi asuhan ko de obostan bunja ya chini ko jetpa abi begini nak roman pelik pressure mo bahasa Prancis yang nakam tahu zakhi wasung tukang 아직 송사를 그만 지니스 제단이 악천하리까 야치바 마문 동자 야치바 마문 동자 가동하니 동자 뭐 mampisannya ini mak perlu zakatnya apa Israel ko isolara ganacin onia kaza cina ganacin ini sejumlah di bersih onia kangkanya kuat onia wakako kalau Yesus Kristus ini minis yang zeta maupun zakatnya wakat bersama ini bisa tahu derek membeli jubli kemana kamu yang mengatakan pernah Yesus Kristus itu kamu begitu kamu Rentang manusia kita juga ni kona, hana ukuran bertani bahkan pernah jeta manusia bozak dari wakatnya. Lalu, Yesus Kristus ia juga bersuara. Dalam Yesus Kristus berbeda oleh Tuhan, kamu ini pernah Yesus Kristus nama kita kenal tentang ni kona. Kamu ni kona. Kamu begitu pernah Yesus Kristus kamu ni kona. Jangan kamu punya sekali kona. Rentang manusia orang cycle itu nanti saya bilang sih nanti kita jodoh kan nanti macam Yesus dari kau mau menikah dengan orang kematian. Nah Sony pasti lebih Sony bahkan itu percaya Yesus dari kau Yesus sangat berkaya di kau ni. Yesus ni kita kenal orang sana Yesus ni kita kenal orang buat semua. Orang ko Yesus Kristus berkaya dalam mana. Alu jeta manusia Yesus Kristus sangat berkaya. Juga ini bersihnya ke Israel na paten ko rabaga. Dalam Yesus Kristus ini sisakan, Yesus Kristus ini ministry, Yesus Kristus berbeda orang. Ya juga ini paten ko magen. Ini mana? Derek Mongolia bawa. Yesus ni kita kangal untuk orang. Apa ini kita kangal orang kangal orang? Yesus Kristus nak pun berkata. Kadang beda orang doang, kadang orang bawa orang. Yesus Kristus san ngomongnya. Wah ini bagaimana kata pun nama mana? Rentang orang nam bisa berangsi, saitani kamrangsi, rengal cahani, nam bisa janjiani, opsi kepa kamra, saumi tuani, manis kapo unia kani, plak saitani opsi kepa kamrangsi naru mama dia mah, zakte rona macam apa, drugs sakalani rangsi, Yesus Kristus beri aku, wah aku zakte lagi. Makan rumah kali macam yang kaya. Nabi macam Nabi beruajak rasuin Israel. Satu pun mukon aku pada kain.
사이타는 놓고 낙대 자고로 것은 나를 와이드나 아니바 주브리니 싱가스가 다호데 지수 크리스토 베베 아호데 와그마 खाना को जिसु तो करना जिसने का खाना होने मिठाई ना छोड़ना और जितना हमें जनी खाना बताओ ना छोड़ना या दाकपा नितो को माने नहीं हत्या नहीं करना पा जिसु क्रिस्ट को दाकपा नहीं को आता नहीं जुबली तेरे के मुंडली ना चीज हांसिंग सोलिया berangkat sabai